Apabila tekanan udara di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar secara otomatis dari tempatnya. Tetaplah duduk dan kenakan sabuk pengaman. Jika Anda Sudden loss in cabin pressure, oxygen mask will appear from the compartment. Remain seated and fasten your seatbelt. Passengers are requested hidung, kaitkan talinya di kepala dan bernafaslah seperti biasa. pull the mask firmly and breathe normally. Pakailah masker Anda terlebih dahulu sebelum menolong anak Anda atau orang lain. Secure your own mask first before assisting others under your care. If smoke is present, the floor path light will illuminate to guide you to the nearest exit as indicated. Kartu petunjuk keselamatan terdapat di setiap kantung kursi di depan Anda. Mohon dibaca dengan seksama. Bagi Anda yang duduk di samping jalan keluar darurat, mohon untuk mempelajari cara pengoperasian jalan keluar darurat yang tertera di kartu petunjuk. Disabling or destroying any smoke light.